Sambi safangil ki apira pa la paraba yam santa ton koneton mbe Burkina Faso kawala zaman zenga pusila ni winga wintu wakati yimya sawila et kibaya ni mora zurada la woto zaman dara gofnera tar soba zen kap nauren keng député la mazakin optita la kwe santas ba senken netenga zaba sia toto ob goma bum usriyele ob goma logol poler pa man penra député ramba sembe nam zad ba sulle la nam ki ba sulle to nan ko tarsgo senken ne gofnera tar soba songom totoa ina pole noti ba sad ki baya comme si la commune rurale pour timera ne pour ndamba mana giligili zaman dara nange sab son pa man tum la nisbati mono sombe commune na poussé ti la bangue soma lebrantilim toto ti commune na keng tawle msambisi na ki baya workshop la nananda ina watilika yelgandamba mono kwese antasi yamba obwiliga woto ti senkende ne wala na kenre option dike na yelan toran zamne tan sobon sorsa tuma arsulli si atan sobon sorsa si ya yel gandam sulli semi zabre la senkenta tawla semi gengar soma to bon ti groupe d'action rapide surveillance et intervention kwa garsi wilga meti arsul kanga yikame nanti sigil zabre ne tan sobon sorsa ya kosi bobra zabrab sen sikne botwa ya mekiugra san pigla waya son lore ya tenga yur sombonde tiwari bere azem sa 5 kilomètres pihnasi ne teng yura sombonti barani obulgam ti zabratan option signe tan sobonsor sawotwa yi sababu to tonron ku tan sobonsor son santenta bam pihnasi la ayopwe opama observateur wusro on same nyana pourwa oble pama observateur kenre en dire obulgam ti senkede ne wendar kanga ada zandaram dam son santabamba bibu on man kalam bambop tabo ombe sampora pour dunna zuga len da soda satar soba chef d'état-major général des armées ninkanga sob muligdame to posda reng taw damba lab kotom soba wende to konebla nisba sambe sampora pour wa lafi lab kelen pour kidba budu nepturo ob kelen zakap ko ra wuligti bam perda soda sa ne tumla ningap son tuma lab kele to bangbala ki atumla keten kenga da tawre bamna mo men kelen zabne tan so sa tonda tenga pura Rende wamsende yela zaman dara gofnera tar soba Christophe Marie Joseph Dabiri ninkanga sob yalsa député la matawre anzen kwe senkene tenga san vwi toto la bamme sendira na kina buto tore na yelon tume ton tenga na kelangana lafi obgoma yoko olga yelle obti goma bankiranga covid-19 yelle goma wala lokol yelle oble ti goma wala logana lebranton singatum yelle renabson wangoma timsi idpa man penra député lam kinraba top kontop tarsgo ne wala gofnera tar sob kwesa la nananda inanti kilra député ayemre bambe sullaninga sambe nam zadba suka tikilga sayuba wedrago tonti namti tumdo ya tum song to so adika yele gilfa agoma sécurité wa yelle agoma nemni sinjibu obtense wabo jini si wala tourisme yelle agoma wala tenga mebu goma sai wala école da mebu loto yi soya fura haramba agoma tum goner hantum 2019 fa pokoi ton ta samti tum da ayi tum songo yam to son zamana kano wa ton na ma hande 2015 na wata tarundon wa za ton zamana pagai bani terusum yel bebele me tegi partenaire social ma jikam tegla na ba ya pira la hanri fa ton tienda minti président rock mali kisan kabore ne gohnera to ko minti tuwa ketin tum to ko minti kelen to za tenga tinimbule ketin vwe ne ta songo ni yam songo na me tsensa premier na ngom ni sa yam tu fata babra ni fanta ni pile yibinki alenga to samta ne ji kwensa bambo na ndika nore to man enquête bang kuma hankiwa antu so ni tene pile yibo kide alen wamsin yelar kelam pa man penra député ramba sambe nam ki hidba sul pourra
to bna ko tonel ko ese nye pour pa man penra tayuru bari bam goma nasarande la tumnantaga Pierre Ouedraogo en lebre do goma nantado. Le discours de son Excellence, le Premier ministre, nous a laissé sur notre faim. Hakika gonera tawr saba kwes ni sun wanta tonda teb ni ton da tera bumon pawre zule sun tarpanga ya yetim sun tarpanga labsaqren 15 o san gomtir zem sun tare bewner Burkina Faso manare nyam geswe kombe bi sa sun be wakat kanga tum kalok pore Premier ministre kwesa teb pawre o san puson gom arzakana kyang tawre wakar kan ton sun be nzabane ba ninga usambonte coronavirus rifa ton sokrat mese nyinga ya goner kanga ya waze bane Burkina Faso la paye ton songomda diyam te fa kepe pa zemsie les zule san tarma yel tim lab serdan 15 zem san tara wenge nya bum san tarpanga kombi bisa na pam tuma Burkina Faso arzekana lebandi kana ken songzugo ya vinra Tim France en papa Tim et n'a qu'à pas zouler pousser. Il est clair que notre nation restera aujourd'hui en difficulté. El Keng Taonet Kibaya, Tiwiliamba, Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, observe Kiba Kitba, Zamandara, Yasanandik gouvernement Tasba, 5e ne Kwes l'armée, la 5e ne Chambre de commerce d'Abessari Taore, ne Ferdinand Ouedraogo, 5e neps da Wilgate, Art Chambre de commerce, Toum la Patun Sorzanga, Tipatulon Tatikli, Ralata. Un libre envers l'absenta wala salitaore chambre de commerce pa ma boom to sekiba kitba nan libre convenement passé tout nantara sey buginko zinda bene lati pam venam ne Pierre Ouedraogo Adia wida ko songwir chambre de commerce to viota ban kyang bu kawro tawre ti bu kawro ba la Ferdinand Ouedraogo la chambre de commerce tawdamba bol kiba kitba nan kopkoise ton datum velra yamba ti chambre de commerce tara seba ntumne ya go nere dugla ya go nere service ti runuruna ner katen wa yiki ti chambre de commerce kabe nan lugla chambre de commerce ti buninga la loi guide remet yam sanda te male sulli to bonte association aka to dik nole la loi ngidare mulgiti chambre de commerce yal goner balan to en vugul chambre de commerce nim bour ka ton yakta ma yetu bam la chambre de commerce ton ya abrama monsieur Ferdinand Ouedraogo yam mi to da be radio da man gomne ton ya la manzinin gomne ba en torsba balab singre kenne wa yele men tibam data mon wa va chambre de commerce ngise te ni ton tumna en tumnewa a tentala ti sanda ti aya yoko nene ba vim de mi était déchets toxiques ti ton to sa ti ton kata l'usine kane ay ton nambanga fa yila tala ton chang budo a kongame le chang coup d'appel à le kongame chambre de commerce to nord senget Burkina Faso lerba tuma munika vena haki ka sonskan point ti sulla tara seba goner mi tiri labna kel modron tumame Burkina Faso lerba tuma na keng tawre Burkina Faso ponga arzeka paso son Burkina Faso ne mbuida te chambre de commerce tuma kel nyere Burkina Faso. El Keng Taonet Kibaya anti basa comme si la commune rurale pour Wamsanda Torset Kibaya Zuradwa yi zamandara la conseil municipal la sambebe rate timera ne conseil ramba la tumtum no kenri yi man gidere commune da tembono poussé nanges tumbu toto l'option l'armement tume wala lokolo option tonrome lorto yi option me pon la option mane le tipas bumba ta option mane nimbu da sambe tembon sa poussa sunna yinoro den option mane giligili obuliga mbalati tuma ya soma la boss zangari msombebe ne tembor soma le temame ti talpanga an yig pinda et tout le temps c'est wala Maxime Zongwada olo zinda bene la idnati pa ma passé ne Pierre Ouedraogo rien mere ne poron porse abiyeme na man giligri tumbu toto resan tum temsa pousse na song solmana kyang tawre temsa ni pousse to ne yilu no ne meti yelwo hola ton yanle ton men ti yero manse ti fa ka pir zangai nem de pon ton da jangala pon kayi waton da zangai ton de kono kenle wana nambul entrepreneur kane kabala
tɩ d bãng zu-loees ninga sẽn tare tõnd me tɩ zĩnd maan bũmb ning n yãaga tɩ põo tõog maane ne tõnd le yi wã yɛl wogla tõnd tees wĩngi ka wa dãnda mana woto mana la sãn da pa yi n be biro rãmbe na yɩ toog tɩ d bãnge nem tɩ n kẽda wʋsgo n dʋka n kẽda tãgbame tɩ tõnd conseil municipal la tõnd na zĩnd dɩka no-kẽndre n modg tɩ tõnd sã ka tõog n maan village ninga so-kãngã wã bɩd wõnegda ka 2021 wã b budget supplémentaire sẽn wata bɩd n tõog le maan village rãmbã tãaba ren tʋʋm kãensã fãa yel kɛpb sẽn tʋma b wẽnegame tɩ b sã n na n gila ligda a tata million kobstã koom doog b sẽn maan zab noogo kom beesa roog sẽn be gobi CSPS log tɩgda sẽn be sãab toaana ad wã fãa yel kɛp yaa tʋʋma wala tʋʋma taab sẽn paase tẽmsã pʋse tɩ nin-bʋda na n yet tɩ bõe sũ-no tɩk wotone sã sɩda yib-kãngã sũ-noogo kõ tõndo population ninga n be b kom-sɩlga centre ka wa tɩ monsieur le maire la poorẽ dãmbã b tagsa tõnd yelle n kõ village boutique-sã yoobe wẽnd la fond permanent sõngd yĩnga donc tɩ tõnd da rat n sẽn koɛɛga village fãa yʋʋr yĩnga nin-buiidã fãa yʋʋr yĩnga n pʋʋs b bark wʋsgo neb tẽegre wẽna sõngba tɩ b kõ tẽms ninga n nan pa tare la wẽna sõngba tɩ beoog bũmba tɩ sãn le be n bɩ b le tẽegd yelle tõnd sũurã yaa nuu wʋsgo ne tõnd sẽn paam kooma tõnd ka tar noor n gomd ye tõnd pʋʋsda tẽngã taoor dãmb bark wʋsgo neb sẽn wa kõ tõnd kooma sã sɩda pĩnã ra yaa toog wʋsgo sãn da yi sãn ka zãag n kẽng sẽn ta kilomɛtr a yiibã tãabo kooma ra ka be la masã wã ayo kooma lebga yama yaa sõma wʋsgo bãngẽ tɩ kom-sɩla commune a rel la nen-kad yaoog province hakɩɩka modgdame la zu-loees sẽn ket n be lenem sambisi kane lad ki bayani morana yala runda it konti la seka be ro wintu wakati yipson watin ya sawila la nananda tumnata ka sungalo watara nan tim sakane ndiki bayani zule antasia balma burkina faso television kan bago an kile amu yonta rosorna ana yorjana anga kile fa fuliba o klingelembe ka wakatin kono ka se ka flab se ka anga jamana takmi chugo ka bokuna fulufle o kuma ba flini abado ka nyasin kata jiko gelea sigine flini ka nyasin kata dokotoroso kona mi do ka dokotoroso wa o kuna chala ka ba o yisini kuma abna kuna fulu soro katoka abado ka nyasin kata mi anga la sigi soba konna ka nyasin kata nyonye bakara ala sigi don ani anga gouvernement o nyo onche o kera abna kuna fulu soro katoka ani mi Burkina Faso ka chambre du commerce aywa abado ko aywa sosolitu mo la kanya sen ka to ko fonfe abuna kuna ful soro ka to ka mbalo Burkina Faso tirzan kan bago anikli sani amanga kuna ful damne ambe kibaria ne bora anga baraka dam sigino kabo aywa baraka dam sigino kabo minye kanya sen ka ta soro suka fabala o ye kuna ful di kanya sen ka ta ko minye ni me kalon kletan ane konoton minye kusi marala kanya sen ka ta anga bulutugo mo yorola aywa o nyini torolo o kafula ɲɔgɔn kan nka o kɛra sababu ka se ka nin tɔɔrɔla 47 o y'o nimlena o sɔrɔla cogo di ayiwa kabini don damani ko si marala ka ɲɛsin ka taa ayiwa sɛgɛsɛgɛliw tun kɛra min ye an ka sɔrɔsiw mun sigilen bɛ yɔrɔ la a b'o wele ko garsi ayiwa olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa bɔ ka kalo tile 19 ayiwa o sera kɛ ka taa ka bɔ o ka dayɔrɔ kan ayiwa nin kan ayiwa o kɛra sababu ye ka se ka don o ka ɲago kan o ye ciri donna o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ayiwa sɔrɔsiw ayiwa min ye nin tɔɔrɔlaw ayiwa maa 47 ayiwa nin tɔɔrɔla ani mana caman ayiwa nin tɔɔrɔlaw bolokɔrɔ ayiwa o bɔsilaw bolokɔrɔ ani fɛn caman cɛna o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka o fɛ o sababuya kɔsɔn min ye o sen fɛ an ka gendarme 2 ayiwa o nin tola la o kɛlɛ nin kɔnɔna na nga ayiwa 7 olu mandimina alibele gouvernement min ye sɔrɔsiw ka chef d'état major général des armées ale ko a b'o waleɲuman dɔn alibele ko ala ka hinɛtagabaw la ayiwa mun mandimina ayiwa ala ka kɛnɛya d'o ma alibele o sɔnna fasodenya min na ka se ka o nin di jango lakana ka sigi cogo min na ka se ka jugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa jamana b'a waleɲuman dɔn o ye ayiwa ala ka hinɛ tagabaaw la alibele mun banna fana ayiwa ala ka dusu dɔ la alibele
amata damana kuma tuma fara cugumna anga kuma ba konan amta bo anga lasig sobala abala ko nyonyi bakela ka nyasin kata lasig don oni anga gouvernement oni nyonyi cha akli fale kera ka nyasin kato ko obse ka fulu bose ka jamana la don cugumna ka nyasin kata ni barason kulingile bela ka se ka famere ko anga ciden Paul Sanu alete anga cide wolon to la ay misro kanada lasig den Paul Léonce Sanu anka lame awa bilonna anga gouvernement anga premier ministre naka gouvernement be o farara ɲɔgɔn kan bi kana assemblée nationale la kana o ka san kelen a ka baara ɲa yira assemblée nationale la an b'o kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli nin ti foyi pour que kɔrɔfɔli nin a ka se ka kɛ sababu ye ɲɛki ka sɔrɔ baara nin na nka a y'a yira k'a fɔ a ka kuma daminɛ na ko an k'a lɔn k'a fɔ gwɛlɛya donna baara nin na a daminɛ bɛɛ ra a gwɛlɛya fɔlɔ ye mun ye a taara ɲɛ ka insécurité ko fɔ a kɛra sababu ye ka fiɲɛ don ka gouvernement ka fanga dɔgɔya coronavirus tin n'a ma kan bɔ ka dakuruɲa damani fɔ coronavirus bana nin na parce que coronavirus bana nin kɛra sababu ye ka fiɲɛ don olu ka baara ra ka fiɲɛ don jamana kɔnɔ parce que o sirababa minnu bɛɛ yira an y'a ye layiru dafara yɔrɔ dɔ layiru fana ma dafa yɔrɔ dɔ député ka baara sisan layiru ma dafa yɔrɔ min na ni an ka fɔri kɛ ka taa o kan min b'a to san bɛ min ye 2020 min kɛra san min ye an ka mandat bɛ nana ban nin gouvernement fana ka mandat bɛ nana ban nin an ka se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara baara kan min b'a to baara caman ka latigɛ baara caman ka ban amatu alibele lasigizwa kelen kɔnɛ na balo ko ka ɲɛsin ka taa an y'a yira k'a fɔ ko o senfɛ fana ayiwa lasigiden caman dɔ bɛ o ye tari kɛ ni ɲɔgɔn ɲini kɔnɔna na tayurubari ale fana tibe ni ɲɔgɔn ɲini kɔnɔna na ɲɔgɔn ye banni kɔ ayiwa o kɛnɛ kɛ ka se ka filɛ Paul Sanu o kɛra sababu ye ka se ka kuma labi k'o d'an ma ayiwa an k'o lajɛ minisiriw ka ɲɛmɔgɔba a dalakan man wasa a ma kɔ jaabi ɲɛnama di ka taa jamanadenw ka aminɛkow kan i n'a fɔ bɛn ani kameledenninw ka baaratanya an jigi tigɛnin bɛ ka taa jamana ka wari sɔrɔ bolow kan ka sababu kɛ coronavirus bana ye an b'an yɛrɛ ɲinikana ni ni gouvernement nin ka baara kɛcogo o le ka kan ni an ka jamana ka taabolo ye a ma kɛ komi an b'o jalakira dɛ o ka kan k'o ka baara kɛ ka bɛn ni jamanadenw ka aminɛkow ye bibi na fo fɛrɛ gwɛlɛnw ka taa bɛn baarako ani nafolo yiriwari kow la o bɛna n'o tɛ an ka jamana bɛna to gwɛlɛya la an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele an bɛ taa bɔ sisan ka ɲɛsin ka taa komi tun b'a fɔra cogo min na an ka min ye jagokɛlaw ka soba ye o senfɛ chambre de commerce de l'industrie a b'a dɔn kabini wagati damani sɔsɔ tun donna ka ɲɛsin ka taa tɔgɔko fan fɛ adamaden dɔ a t'i tɔgɔ wɛrɛ ta o ka baarakɛda tɔgɔ ta ka se ka to ka baara kɛ na o kuma samana ka taa se kiriso la ɲɔgɔn yeba kɛra ka ɲɛsin ka to kan jango ka se ka kunnafoli di a sɔrɔla cogo di ka ɲɛsin ka to kan o senfɛ ka ɲɛsin ka taa ayiwa an balimacɛ sanu ani amanacɛ sanu ayiwa ani denko sayibo olu ti an ka cili wolon tɔgɔ la o ye min sɔrɔ kanama an balimacɛ Paul Sanu ale kɛra sababu ye k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ kabini juye kalo tile 4 san 2018 baarada min siginin bɛ telefɔni ani kuranminɛw ladon kow kunna burkina kɔnɔ tun ye chambre de commerce jalaki k'olu lo b'o ka baara kɛra o kosɔn don chambre de commerce tun y'a ko don kiritigɛlaw bolo kabako ko dɔ le ye chambre de commerce sɔrɔ a taara san 2 la mɔgɔ dɔ wulila ka kɛlɛ ɲini chambre de commerce fɛ a daminɛ kuma na an tun b'a miiri tulonkɛ kuma lo après an nana miiri ko a tigi kunkolo tɛ yen a tigi nana le ko a bɛna baara ɲini an fɛ chambre de commerce ra ko an ka contrat signé n'a ye ka baara d'a ma an y'a fɔ a ye o tuma na ko contrat an tɛ se ka contrat signé parce que a nana k'a bɛna kuma min fɔ o t'an ka ko ye o ye gouvernement ka ko le ye a taara gouvernement fɛ gouvernement mɔgɔw y'a gɛn anw tilala ka gouvernement ɲininka est ce que aw le ye nin kanbɛlɛ nin ci an ma ka baara d'a ma ka na anw ka baara sɛgɛsɛgɛ gouvernement mɔgɔw ko ko u t'a lɔn u yɛrɛ ma deli k'a ye
o tɛmɛnin kɔ an siginin bɛ london a taara n'an ye justice ra a taara ni anw justice ra a taara ni patronat ye justice ra a taara ni maison de l'entreprise de justice ra ko min an t'a kun lɔn mais an taara jugew yɛrɛ ye ko filɛ jugew m'a lamɛn jugew ma jo d'a ma jugew ye jo da an yɛrɛ ma ko y'an sɛsɛnni kɔ minisiriso min b'an ka sigida kow kunna y'a yira k'a fɔ ko ferdinand wedrago ka baarada tun ma kan ni nin baara de ye o tɛmɛnin kɔ sa an tun b'a miiri ko kuma nana dabila kuma taara ɲɛfɛ tuguni kamalen nin wulila london ka jugew yɛrɛ attaqué jugew attaquénin kɔ a tilala a taara ka taa ka association créer a ye mɔgɔ fila fara a yɛrɛ kan k'u ye association créer o association nin u y'o tɔgɔ la chambre de commerce d'industrie de burkina faso an yɛrɛ ka photo le b'a ra an ka baarakɛcogoyaw le b'a ra a tilala a ye ci bila an ka baaradenw ma ko ni baaraden min bɛ fɛ k'a ka baara garder o tigi ka bɔ chambre de commerce la ka na ale fɛ a tilala a ye lettre ci banquew ra ko chambre de commerce min bɛ yen ko chambre de commerce nin tɛ chambre ye tuguni k'ale le ye chambre de commerce ye a tilala a ye lettre ci faama bolo bɛ yen a ye lettre ci u bɛɛ ma k'ale le ye chambre de commerce ye an nana ka na ye ko nin bɔra tulon na nin bɛɛ kɔ don sariya bolo b'a yira k'a fɔ ko chambre de commerce ale le siginin bɛ jagokɛlaw ani bololabaarakɛlaw ka yiriwali kow kunna an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ an bɛ taa bɔ bugudila do ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna komi tun b'a fɔra cogo min na a b'a dɔn kabini wagati dama ni jiko gɛlɛya tun b'olu ka dɔgɔtɔrɔso la a b'a dɔn ko dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni ji tɛ o ye baloko de kabamiya kɔsɔn jɛkulu bɛ min ka olu ye hakili weleli kan mɛn ka se ka taa min ye jibɔndɔ jɔra ka d'u ma a kɛra nisɔndiya bɛ olu fɛ kabini rtb de o batin mane ka yen ani idirisa karanbiri a kɛra olu ɲɛna o ka seere filɛ nin ye kuma kɔrɔ lo sisan do ka kɛnɛyaso ka chateau do lakɔrɔya la ji nana an bɛ ala dara a kana tigɛ tuguni parce que dɔgɔtɔrɔso la ni ji tɛ mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la ni ji tɛ an bɛɛ bɛna kɛ banabatɔ ye parce que tuma dɔ la i bɛ taa maga banabatɔ dɔ la n'i ma i tigɛ ko dɔrɔn i bɛna bana nin ta n'i dun ye bana nin ta o bɛna na banabatɔ filanan ye i bɛna ale bana nin ta ka bila ale fana kan k'a sɔrɔ déjà a nana ni bana dɔ ye tuguni et puis an n'u dɔgɔtɔrɔ bɛ to k'a fɔ ko i bɛ se ka don dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔso ni nɔgɔnin don i yɛrɛ bɛ se ka na ni kan mura ye ka sɔrɔ ka taa ni fièvre typhoïde ye parce que nɔgɔ bɛ yen donc ji nana an kɔni an y'a ye mais an bɛ ala dare a nana ni a kana tigɛ tuguni ka se ka kɛlɛ ni covid-19 banakisɛ ye ji lɔrɔ ka bon kosɛbɛ k'a di kɛnɛya baarakɛlaw ma bibi na an bɛ ala tanu mɔgɔ mɔgɔ min sera ka wuli ka sen don nin ko na jɔn ko ji ka sɔrɔ ka na sema de dɔrɔn an b'o bɛɛ fo kosɛbɛ depuis conseil régional ka da si an ka ɲɛmɔgɔ ma min bɛ direction na fori b'o bɛɛ ye même partenaire social fana min wulila k'a kan kɔrɔta jɔn ko ka se ka lɔn ko ji tɛ dɔgɔtɔrɔso na an b'o bɛɛ fo kosɛbɛ o bassin maraba ka conseil régional lo ye a lakɔrɔya n'a tɔgɔ ye nasarakan na adduction d'eau potable simplifiée ka se ka jitanya sɔrɔ ko nɔgɔya fɛɛrɛw bilani bɛ sen kan o ko ra o ye mina min don fana jɔn ko an ka se ka ji sɔrɔ an bɛ ala dara a mina nin fana kana kɛ mina min bɛna tiɲɛ joona joona an bɛ an kan kɔrɔta fana ka ɲɛmɔgɔ dare depuis conseil régional fan fɛ n'o nana mɛn longo lo ko ji problème fitini bɛ yen o kana to yen a bɛ mɛn o ka boli ka na k'a lalaga joona parce que dɔgɔtɔrɔso nin mɔgɔ kelen ka so tɛ an bɛɛ ka so lo kabini salon lo baaraw daminɛna ka se ka ji chateau ni lakɔrɔya n'a baara lalɔli tun kɛra sababu ye ka jiko gɛlɛya avril kalo la an bɛ taa an ka baro kunɛ caman tɔ bugudila so ale bɛ k'a yira k'a fɔ ko kabini mi coronavirus donna an ka jamana kɔnɔna na don o kɛra sababu ye fɛn caman jɔla an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na baarasɛn caman jɔla dinasow ma da to kɔfɛ fana o sababuya kosɔn kabini lɔgɔkun tɛmɛnen dinasow kumasela ka to u ka bolondaw dayɛlɛ o ka dinadenw ye o kɛra maa mun ɲɛfɛ mane ka ɲɛ ani absetu bokun kabini rtb de o bassin olu taara munumunu saliw kɛ dinasow la o ka seerew filɛ nin ye n'i mana se julasoba misiri baara tigɛkominɛw bɛ yɔrɔ bɛɛ ra a wajibiyani lo danabagaw ma o ka sariyaw labato min ye ka covid-19 banajɛnsɛnta kɛlɛ ali bobo mandare masacɛ ale ye o sariya labato fɔnɔ ka sɔrɔ ka don misiri kɔnɔ awa fɛngɛw dira ma an ka tigɛw ko an ye mɔgɔw choisi k'o bila awa ni mɔgɔ min bɛ don mosquée kɔnɔ awa o b'o tigɛ ko ni safunɛ ye ka sɔrɔ ka don
fɔra ko mɔgɔ ka mɛtiri kelen kelen bila ni ɲɔgɔn cɛ awa ala ka sariya la ale ka gɛlɛ sariya yira a ka lɔ ka gbɛrɛ ka gamakun ka nɔrɔ ɲɔgɔn na sariya y'o ɲini dinɛ y'o ɲini mais ayiwa ni ɲɔgɔnna nana awa ala fana bɛ yafa an ma awa an bɛ se ka an n'an ma mɛtiri kelen sɔrɔ an bɛ se ka fulancɛ bila basi foyi t'a la an bɛ faamuya dira don o don o la an ala sɔnna fana bɛɛ fana bɛna faamu komi ɲɛfɛmɔgɔ y'a faamu cogo min na k'a di an ma a baara fana bɛ kɛ ten. o kɔ an ka munumunu salo y'an lase église évangélique mɔgɔw fɛ o yɔrɔ la o ko kelen de bɛ yen yɛrɛtangaminɛw bɛ yɔrɔ bɛɛ ka wajibiya dannabagaw ma o ka sariyaw labato n'o tɛ o tɛ se ka don l'église kɔnɔ k'o ka alabatow kɛ. an n'u fɛ église kɔnɔ yan an ye tigɛkoji bila da la yanni mɔgɔ ka don église yɛrɛ kuuru kɔnɔ a b'a tigɛ ko mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ robinet da yɛlɛ a tigi b'a tigɛ ko o n'a a sera da la o b'a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ n'a sera église da la yɛrɛ a b'a tigɛ ko ni gel ye ka sɔrɔ ka don ani min ye sigilanko ye fana an y'o bonya an ye mètre kelen kelen bonya ani kɔnɔ na an ye ban caman bɔ kɛnɛ ma walasa mɔgɔ min kan ka kɛ kɔnɔ na o kana caya kojugu n'u bɛ nana mɔgɔ caman kɔni bɛ na n'u ka kasine ye ani n'u sera u b'a lɔn fana u kan ka min kɛ. ala dɛrɛsow ma yɛlɛ fɔnɔ kirisa dannabagaw fɛ o bɛ n'a kibaruya ye ko sira dira ka dayɛlɛ wa a b'u kɔnɔ k'o labato don nataw ra. an kɔni y'o mɛn nka an ma tugu o kɔ bari an tun b'a fɛ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw o ka kan bɔ an ma k'a fɔ an ye a ka kan ka kɛ cogo min na bari olu lo ye kan bɔ an ma ko an k'a tugu a ka kan ka tugu cogo min na fana o y'o yira donc sisan o sariya nin nana bɔ donc o y'a fɔ an ye ko an b'a dayɛlɛ ka daminɛ ascension fête la o ye lamisa nata ye nka sani an k'a dayɛlɛ an ka fɛɛrɛ ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛna na dɔn église nin na a ka se k'a yɛrɛ tigɛ ko a ka na ni an ko masque min bɛ a nu n'a da tugu o ka dɔn n'o ye donc église nin kɔnɔ n'o donna fana o kana sigi ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu voilà mètre kelen kelen ka to o ni ɲɔgɔn cɛ donc ni o sera ka kɛ an bɛna bana ni tana a ka tɛmɛ ɲɔgɔn na hali ni dɔ nana n'a b'a kan a m'a lɔn a tɛna se ka yɛlɛma dɔ wɛrɛ fɛ. o cogo de la faso dinala ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ko niyɔrɔta kɛ coronavirus banajɛnsɛta kɛlɛli ra dinasow kɔnɔ wa a ka ɲɛkɔrɔ latigɛ an ka jamana burkina faso kɔnɔ. malima burkina faso television kan an bɛna an ka bi ka kunnafoli kunna cɛ tɛ n'ala sɔnna an b'a sɔrɔ sini tile fɛ ni sigiyɔrɔ kelen na aw kelen bɛ ani ce a ka lajɛli la ala kan bɛ sini ani tile. suudu baba nokku fu to tawa ɗon joni non jooɗi non dara suudu télévision burkina faso kori on ñalli e jaam wakkati meɗen e cibaruji e fulfulde wodni hande nde cibaruji meɗen aranden fuu en kalan haala ɗum woni e caggal ɗum woni konngol ngol Christophe Dabiré yettini yesso député en hewɓe fuu hokki miilo muɗum le majjum ɗum woni député en ɓe e garan paamen no ɗum yaari woɗi le majjum fa hande en garan kalen ko natanta ɗum woni joni kay le gallure way giya toon du on keɓan famude dokkal feere feere woni yimɓe wuuro ngol kamɓo e ndu hokki hano yimɓe wonduɓe e male ɗum du fande en garan kalen haala muɗum bisimilla moɗon suudu baba ha ka fadde meɗe yogol yesso delde min janganat ɗon goygol mo ɗum woni fa hande laamiɗo ɗum woni ko ɓuuri hewde fuu e hoorejo soda siɓe yettini ɗum woni fa hande yettinimi kanko on o holliti ɗo fa hande na hano ɗum woni joni kay wakkati ɗum woni kengal nde sappo e jeenayi lewru ndu gonɗen du
hano ɗum woni joni kay yimɓe daraniɓe fa denagu yecco walta faro laamu kosi toon ɗum woni wuuro wiyetengo wari bere du hettano e ɗum woni faro barani ko watta kiloji 40 hay toon woni ko kamɓe sodasiɓe ɓe kawri ɗum woni fande yimɓe waɗoɓe piyanɗe ɗe le majju ndu ɓe keeɓi ɓe bari ɗum woni yimɓe ɓen ko watta 49 woɗi du ɓe keeɓi ɓe teeti fa hande kulle kaɓetire ko yimɓe ɓen joguino le majju ndu le ɗon du keɓon famude gendarme en ko watta ɗiɗo woni ko mursi yonki muɗum woɗi du hano tato woni ko nawni le majju hano horejo ɗum woni sodasiɓe chef d'état major général des armées kanko du no ƴetta ɗo konngol fa hande arandi fufa o du ono ɗum woni yimɓe mursuɓe yonki muɗum le majjum ɓuuri hewde fuu ɗum woni sodasi muɗum sodasiɓe ɗen woɗi du le majjum fa hande ndu kanko on o heddeke ndu o du eken Allah hokku ɗum woni yimɓe jomɓe ɗum nawni ɓeydu cellal muɗum e tawti du fa hande ndu o heddeke ndu fa hande o yetti ɗum woni yimɓe ɓen kamɓe ndu ɗum woni tinno daro fa hande no watta fa heɓa denagu heɓe suudu baba delle hano ko binomiɗon ɗum keɓon famude hano kegande ɗum woni gorko biyeteɗo ɗum woni Christophe Marie Joseph Dabiré kanko du yo horejo battal laamu en kanko du o hawri e député en yesso ɗum woni fande muɓɓoy toon le majjum du o ƴetti konngol makko ngol du hay woodi ɗum woni hano wonduɓe laamu kamɓo e ndu hokki ɗum woni miilo muɗum le konngol makko hano ɗum woni lundiɓe laamu kamɓo e ndu hokki ɗum woni fande miilo muɗum fadde meɗen yo delle en jahan kettinoɗen ɗum woni joni kay député Tahirou Bari kanko du no neɗɗo lundiɗo laamu ndelle o haali francire amma Oumarou Tamboura yiccinan ɗum e fulfulde e dow hollisinde député en no wonno no leydi meɗen tawra hannden ndelle kanko Christophe Marie Joseph Dabiré o woodi ko député en ɗi parti ji politique tawaɗe assemblée fu jaabi o ndelle hono parti politique ɗum wonno lundiɗi neɗɗo biyeteɗo Tahirou Bari. Le discours de son excellence le premier ministre nous a laissé sur notre faim. Discours premier ministre o yoppidimi fa hande e ley yorbere ami sabu dey jaaboji lobbi e towɗe ɗi yimɓe fof keɗino e dow landuji tilsuɗi hannden e ley leydi meɗen min keɓay ɗin oyi hono bangal ɗum wonno joni o ka gonda lobbal ma bangal fa hande heɓande ɗum wonno golleji sukaɓe kaheɓe ndele fa hande miɗen keddude e yolbere amin e dow fa hande joni o ka ƴeɓtade leydi meɗen bangal hebde ɗum wonno ceede wakkati nde ñaw coronavirus ngu woni miɗen lamdito fa hande yalla laamu ngongu leydi meɗen ngu o laamu fa hande ngu leydi meɗen handi hannden o hana ko hunde fo molme ɗum wonno pentire ɓaleri sabu dey hannden torraji kewɗi no kuccitani leydi meɗen hannden o so ni joni o ka laabi lobbi joni o ka daraniɗi fa hande gonda lobbal yitaka ma fa hande heɓande sukaɓe kayeɓe golleji ma fa hande ɗum wonno joni o ka ƴeɓtare leydi meɗen e dow bangal keɓal ceede ndelle ɗum e fusini yitaka fum ndelle ɗum ina holla no laaɓi yalla leydi meɗen heddodota e torraji fa hande. Il est clair que notre nation restera aujourd'hui en difficulté. ayo hay caggal joni kay hano yimɓe ɗum woni lundiɓe laamu ɗum député en hano wonduɓe e laamu koldu kamɓe ndu no hokka miilo muɗum ley ɗon fa hande en jahan ɗum woni kettinoɗen ɗum woni gorko biyeteɗo Emmanuel Lankwandi hay kanko du o delle ɗum woni Oumarou Tamboura yeccinanɗo e fulfulde owo député partiji joguiɗi laamu. Ce discours était d'abord attendu au regard du contexte. Discours o en yimɓe ino keɗino ɗum sanne e dow bangal to terrorisme woni e ley leydi meɗen woodi e fa hande e dow bangal to coronavirus woni ino torra en fu eɗen keɗino fandare no wonno no gouvernement huccudurta ɗiɗo torraji ɗiɗi gonduɗi ley leydi meɗen hono min ɗe hoore am ka ko jiimi oɗo discours ino hawrani leydi meɗen hande ka no holliri ni endu sabu de si en daari fu e ley torraji ɗiɗi ɗi en gonɗe ley leydi meɗen ɗi dow ɗi torraji ɗiɗi ni wonno ko discours o windira miɗo yiya fa hande ndu laabi lobbi e golleji lobbi ina keɓa ina golla hono e ley bangal ɗum wonno heɓande yimɓe ndiyam e ley bangal fa hande jandeji e ley bangal fa hande joni o kam ñimgoji lobbi ɗum wonno cuuɗi faysi torraji ina goni gouvernement o ina heeɓi ina yaara yeeso fa hande sarɗiji ɗi rokka Marc Christian Kaboré hoƴuno minen ka iɗum laati hunde ko hawranimi sanne gonga
ko gollete ina heewi ina huccudiri e meɗen ka ko ɓuri wodde ɗum ka fuu ɗum wonno laamu ngu heɓi golli ɗum waɗi ɗum. L'essentiel est de pouvoir avancer. Ayo en jahan yesso joni kay en jahan ɗum woni comme siliga tondu hano maire no hokka wuro ngon kamdu ƴetti koyɗe muɗum ayo tawama joni kay fa kamdu yuuso dara handu ɗum woni ñiɓɓugoji gaɗaɗi ɗi fa nafa yimɓe wuro ngon no wonno yaari ley ɗon kanko do dareken fa o ñiɓani yimɓe wuro tondu hano ko wiyete fa hande ɗum woni nokku ɗo cuuɗi janɗe l'école e tawti du o ñiɓani ɗum woni fa hande nokku ɗum woni fa hande pompiji o hokki yimɓe wuro ngon ay ɗum woni ko kanko du o ƴetti koyngal makko jonka fa o seedo ɗum woni nokku ton woɗɗi le majju ndu yimɓe wuro ngon kamdu no holla bilirka muɗum tawaɓe le kawrital ngal yo da ulo amma ɗum woni Ummu Diallo yettinanɗo e fulfulde. laabi ina ñiɓe cuuɗi lokotoroji ñiɓaɗi fa kanti cuuɗi l'école e tawti fa hande bitigaji e satoji ndiyam ndelle ɗum wonno ko conseil gallure komsiliga ñiɓani himɓe komsiliga ley hen rewɓe beltake sanne sabu ɓe keeɓiɓe ceedi e torra rafi ndiyam wala tumtade ɗe golle gaɗaɗe sabake maire faami ko heddi waɗaka ley hen paamonke komsiliga wondana e gure woronja e bangal majjum maire holli kena andi na woodi gure ɗe keɓay fa hande balla amma o wi ana seni lamɗo yiɗi jaaɓi hono riiku mo mairie komsiliga jogui e tawti fa hande ballaji ɗi ɓe pili tatteji fuu e walliɓe gurel fuu heɓan baka muɗum ndelle ko ñiɓale ɗum wonno le gallure consulga ɗum fu ɗum ummake alkadara million ji 300. ayo joni kay en jahan fara soɓɓire Burkina toon keɓon famude le gallure waygiya toon du hano ɗum woni ɓiɗɗo ɓi wuro ngon kanko du Rose Sanu kanko du o adi joni kay fa o walliti yimɓe wuro ngon du e fa handen ɗum woni ko ñamduji ñamdu ɗum du ko ɓuuri hewde fuu yo maaro e tawta fa nde kamnari fa o wallita ɗum woni yimɓe ɗum woni ko ɓuuri hewde fuu ɓe walla bawɗe kamɓe ndu heɓa nawtoro le majju ndelle fa paami ɓuuri ni en noddan fa hande ɗum woni Nourou Dikko. woɗi sanne Boubacar Boli koten waygiya fami hollita on no gay e joyi tonji kamannari e tawti fa hande ndu maaro tonji 10 fa ɗowtire yimɓe ujune ballite fa hande du ka won torriɓe tampuɓe wonɓe les province yatenga ndelle kam woni waygiya ɗon jatim ngal dokkal kam woni Marie Rose Sanu hoorejo société P Raphaël kam waɗigal fa hande ndu ayo keɓon paamon du hitande fuu wakkati lewru korka mo waɗa ɗum mo wallita yimɓe sanne du ayo laawal ngal du o ƴuuri fa hannden e baale fa hannden du kam woni rewɓeje mopere en ɓe faata ɓe hono jedda ɗum jatim hokka e ɓen du kolli alhaqiqa weli ɗum ɓen sanne ina du'anomo sanne du ɓe mbi Rose Marie Sanu on fa hannden du ɓe du'ano ɗum sanne gollal ngal golli ngal ina hegiti sanne ɓe goyna du ƴuuɓe fa hannden du faro province yatenga ton fuu tinno du ñimmita ko debbo o waɗi fa hannden du ayo keɓon paamon du alkadara million ji 2 becca meɗen CFA e tawti attay jarteɗo ɗum du hokkama fa hannden du sordasi e meɗen kam woni dariɓe ina kaɓe fa hannden du e dow banggal kam woni kanko Rose Sanu o kam hokkiɓe jatim ɓe tinno fa hande ɓe pirta ɓalli maɓɓe dow wolde nde ɓe jogani fa hande ndu suudu baba ndu jatim ko fomo fofo maɗɗa Nourou Dikko keddoɗen du fande le haalugol haala bangal dokkal ɗon joni kay le gallure Wagadugu ɗo ɗum woni ONG no wiye CBM hay kamɓe du ɓe aadi fa ɓe ɗotira ɗum woni yimɓe wonduɓe e malat ɓe ballitira ɗum hano ɗum woni joni kay ñamdu e tawti du ko ɓuuri hewde fu joni kay hano ko lotilte juuɗe e katari ɗum woɗi ɗum woni ko kamɓe ɓen ɓe kokki ɗum woni yimɓe ɓen woɗi le majjum fa keɓen paami ɓuuri ni e noddan ɗum woni Ummu Diallo. guineji kaɓitirɗi e banggal ndenagu ñaw covid-19 e tawti guure ɗum wonno ko ɓe ngala bawɗe e malɗuɓe kokkara ngal dokkal yo ONG biyeteɗo CBM kam waɗni ɓe ngal dokkal ele hen ngal dokkal ummake alkadal ko ɓuuri million ji 45 mbuuɗi men CFA woɗi ONG CBM ɓeydani ɓe yimɓe mbuuɗi alkadara million ji 36 ley ɗon keɓon famde ke ndewguji 5 woni ko jeeyi sendinede ngal dokkal ardiɓe o ONG mbiyana dokkal ngal jeeyana sendinede hono sini wiyama malɗuɓe
wumɓe no ngoni ley ɗon e tawti fa hannde bombuɓe ɗum fuu yo wallude ɓe himɓe e ɗi guineji fa ballitoro fa ndeno e ñaw covid-19 ko wona ngal dokkal ONG CBM no wondi e aadi fa waɗa ɗum wona tindiguji dow nate fa takke tatteji fuu to ONG o tawa. Ayo gasi suudu baba anon jonnoɓe no dara cibaruji e hettino cibaruji nder suudu télévision Burkina Faso ɗi cibaruji min gonno fami jutna ɗon hannde wala fukkede ɓe mbiyaɗon fofo moɗon Allah hokkuɗen ɗum jango e jaam e cellal famin keɓa cibaruji goɗɗum min juttina ɗon jaam ñallande fofo moɗon. Amdat tẽegã y fãa gilli tɩ noe ninsba log toɛɛmba tʋʋm no-kãseng sẽn dɩka yaa tɩlɛ tɩ tũ d pa sõmbd sãmbdẽ tɩ bãaga a ka sɩd ye bɩ yaa a yaa gom viid ye a yaa yell sẽn ya sɩd vẽenega yaa rẽ so tɩ tog n tʋm tɩ d vɩɩmã leba zĩigẽ la d kell n modg n tũ ne ninsbd sẽn gãnege n na n zab ne bãaga d sã n ma woto d paamda pãng n tɩ d bãad rãmbã fãa gilli. Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. C'est une exigence de la Constitution burkinabé et c'est aussi un exercice fort intéressant.